সুদাউরির হুয়া গরুর মুখ খারা, গরুর গুফর খারা, সুদাউরির হুয়া মাদার চুদর বাচ্চা, তোর মার শাহুয়া কান এডিট করি লাগাইলে না কানে সুদাউরির হুয়া। জয় শ্রীরাম, ভারত মাতা কি জয়। উপরে দেখতে পারা একটা পিকচার লাগাইছে, আশা করি পিকচারটা দেখে তোমরা বুঝে নিছো কিটার পিকচার। তে আমি কইমো ভারতের টাকার মধ্যে যদি রাম আর রাম মন্দিরের ছবি হয় তে কিলাখান হইব, তোমরা কমেন্টও জানাও। আর শেষে চাও যে ভারতের টাকার মধ্যে রাম আর রাম মন্দির হইতো, তোমরা কমেন্টও জানাও। জয় শ্রীরাম, ভারত মাতা কি জয়। আর ভিডিওগু বেশি থেকে বেশি শেয়ার করো যাতে মতামত সবে জানাইতে পারে। দেখি কতজনে চায় যে ভারতের টাকার মধ্যে রাম আর রাম মন্দির হইতো, রাম আর রাম মন্দির হইতো না হইয়া। তো তোমরা ভিডিওগু বেশি থেকে বেশি শেয়ার মারো। गुफर खरा साले मादार चूद की बोला, देश विरोधी साले महात्मा गांधी का खिलाफ बोलने वाले मादार चूदो। महात्मा गांधी का जितना लोग खिलाफ बोलता है ना, महात्मा गांधी का खिलाफ मादार चूदो, तुम लोगों को साले बोसी के मादार चूद इतना मतलब अगर मिल जाता ना साले इतना हाल करता तुम लोगों का। वीडियो इतना शेयर करना महात्मा गांधी का खिलाफ बोलने वालों को माँ की बोसरा। मैं और नहीं पता, बोलना नहीं चाहता, और गाली नहीं देना। अगर तुम लोगों को मिल जाएगा ना साले ऐसे बंदा, देश विरोधी साले मादर चुदो, ठेंग काट के रख दूंगा। वीडियो दवाइया शेयर करवा, सुदाउरी रुफार खासे नहीं वीडियो को फसाइया दिवाई शुर बच्चा गोबर खरा गुर खासे वीडियो को ओला दवाइया शेयर करवा उच्च ना सुदाउरी रुफार भाईले तो আমি ठेंग काटी वाला दिला মই তার মাস শাওয়া এডিট করিয়া দেখো না টেকার মাঝে লাগাইছি সুদাউরির ফুয়া।